Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, sada ajunan sataja abtina sangat amul jaaki. Langkong-langkong ajunan semulja Kiai Haji Muhyiddin Mahfud. Juga nanda satajana para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat seabdina tak bisa nyebutaki satu persatu tanpa ngurangin rasa hormat abdina da ajunan saja. Juga nanda aparatur pemerintah, kepala disah satajana, para undangan, khususnya tuan rumah, sada ajunan saja abdina sangat amul jaaki tor ta'zimi. Satajana hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah mujiban asyakor da Allah papareng nikmat mangken, papareng nikmat pagi mangken dan kulaban ajunan saja along polong beda dalam acara saya kak dima acara kak dinto berdasarkan sunnat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyatin. Malar muka dalam alaksana aki ka dinto dan kulaban ajunan saja papareng tambaan nikmat rahmat juga malar muka ngaulia jalan hidayat ben taufik ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ka atar dak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ndak para keluargana, para sahabata, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebeda mulja dalam acara kak dinto dan kulaban ajunan saja mangken kak dinto bekal mirangakin nasihat-nasihat bagus dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan, khususnya tentang resepsi pernikahan. Karena zaman mangken gak dinto menabi tak ada sar kalaban ilmu, menabi tak ada sar kalaban tradisi para ulama dan kulaban ajunan saja kenceng nyasar, kenceng tersesat tak rasah dari gak dinto dalam pengajian gak dinto peburukan dan kulaban ajunan saja khusus sedak mantan sedua. Karena gak dinto fitrah manusia gak dinto berpasangan. Bedese alakeh, bedese abini. Tapi mangken dan kulaban ajunan saja tak kerokun manusia melolo berpasangan. Hewan pun berpasangan. Engki, sapeh andi lakeh, sapeh andi bini, sapeh andi anak. Pada juga bentar agabai anak beni kerokun manusia. Tapi seabitain mangken manusia ben hewan gak dinto tidak boleh kecuali ilmu. Khususnya dalam ilmu agama sampai preksenin salah sitonga tabi'in kak dinto pasera Abdullah bin Mubarak preksenin bi salah sitonga orang tanya aki su'ila ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala manin nas pasera manusia kak dinto Abdullah bin Mubarak jawab qal al ulama jawab pasera manusia kak dinto jawab ulama. Maksudnya gimana apa? Orang-orang seandi ilmu. Karena mun ulama ampun diyakini ampun bahwa mereka kak dinto ngagungin ilmu. Saya kak dima ilmu kak dinto anunjuaki dak dan kulaban ajunan saja. Menabi agaduan dunya ijaga, tapi menabi agaduan ilmu saya jaga ke abe. Arten secek kayakin na ongku jak manusia kak dinto ulama. Arten selain para ulama ki keraguin. Tergantung dari orang menabi orang kak dinto odi kelaban ilmu. Ilmu kok kadiban apa? Punten tak kudu dadi ulama saja.
abiniah ngangkui ilmu, alakiah ngangkui ilmu, andi agabay ngangkui ilmu, ada buaban orang ngangkui ilmu, ada orang ngangkui ilmu, cara nyari nafkah ngangkui ilmu, panika sebisa abitain manusia ban hewan. Dari kadin to para rabu sebada mulja. Sampai Imam Ghazali ajelasaki dalam kitab, saya nggak cek kor ngako manusia, congok bukten hilu, cek aban tadi manusia. Maksudnya kata apa? Mungkin hulaban ajunan saja ngaku sebagai manusia. Korokun ngandalaki polan kuat aba sebagai manusia. Kengain al jamal aqwa minnak. Ontah lebih kuat daripada sampean. Hulaban sampean on beras sekilo, 2 kilo sampai 1 karung. Kadang menikah ampun lak seroh, tapi ontah poluan karong ajalan atau 1 kilo panika onta tak lesoh berarti mungkin lakaran hulaban sampean ngako manusia king karena kuasa kengain ontah lebih kuat daripada manusia laras tinggi ampun kenapa boleh si ampuakin punten dan gula mangken manusia karena dan gula panika lebih raja hewan seraja maksudnya kata apa lebih raja daripada ajam kengain kece lebih raja daripada gulaban sampean. Kenapa boleh? Gula manusia mangken, buktan gula menabi ada penter, menabi ngakan banyak ya bonreng mangken. Kengain tabun sapeh, ben tabun kerpui rajaan daripada pada na gula ban sampean. Cendi ngako manusia hilu, sare telilijak sampean manusia. Kenapa? Punten mak dan gula panika manusia, buktan panika gula bisa abini. Panika gula bisa agabai anak, kengain nok keti lebih penter daripada gula ban sampean agabai anak. Bukten nok ketik sekali telur lema. Sampian si agadun anak gembar melarat. Lahir si tong jeng aja boleh leras tinggi. Tapi penabi nok ketik koceng pate mun kadung lahir lema. Manusia tak bisa lahir lema kadin to melarat. Jadi mungkin kerokun polan agabai anak penter kengain nok ketik lebih kereh daripada manusia. Enggi? Polan bisa adulang anak kengain no ketik penter bisa adulang anak asap kepada katemor anak dan tos anganga ulang biimbun bada tinggi tapi kengain no ketik tak oning cek berisa saya galak jadi mun manusia salat seromban nyari nafkah untuk bini nyari nafkah untuk anak maka gelanon semina orang galak beton orang kalah saban orang kalah andin orang kalah nafkah kita tak bitan benok keti mungkin kenapa dalil gula ban sampean manusia abenta ngangkui ilmu adabu ngangkui ilmu atengka ngangkui ilmu ngadepin balah ngangkui ilmu kenapa ilmu akhlak si ajarin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu kak dinto orang kutu andi 2 pak kutu andi ilmu, kutu andi Pak, Bu, orang mun andi akhlak tanpa ilmu bajingan. Engki? Orang mun di akhlak tanpa ilmu belatir. Mun bajingan si asli andi akhlak, Pak. Andi tengka. Mun ajanji hari Kemis tak kira Rebu, tak kira hari Jumat, mun Kemis. Sekali 1 benta pakun tak kira tadi 2 benta cek pon orang lambe engki mun sapeh teku to ngarah mun manusia teku sampean le sing ngucap panika istilah reng lamben apa bajingan neku katengka belatir neku katengka paling lamben ring belatir pak tapi tak pangki je pesen saya rasa bagi kan sekali itu mun abenta akhlak mun abenta alam bajingan nanti sekali itu sebaliknya orang mun andi ilmu tanpa akhlak ngelemis kok kati apa manir enggi tanda esal agi orang mun andi ilmu tanpa akhlak awamatuah orang mun andi ilmu tanpa akhlak gelenyer rodin orang mun andi ilmu tanpa akhlak ingan besera ingan iblis alim tapi neng irek kerek neraka karena apa tak andi
Tadi dua panik kudu angkui ilmu ben akhlak cek sampai lepas mak le tadi orang yang bener. Dari kak dinto para rabu sebeda mulja. Wa man arada nikah fa alaihi bil ilm. Wa man arada nikah fa alaihi bil akhlak. Siapa orang setro abinya, siapa orang setro alakia, kengen kaki gudun di ilmun. Kengen kaki gudun di akhlak. Ilmu panapa? Ilmu tata caran ngadepin sebini, tata caran ngadepin selake, caran aladinin sebini, caran aladinin selake. Kengain Kanjeng Nabi Muhammad, seorang pemimpin, seorang nabi, orang yang sesempurna, orang yang segenteng, tak nemu genteng itunya. Sampai Nabi Yusuf tak nyepok ke separon, derin genteng. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sering langa-laga rajin. Nikah. Kengain Sayyidatuna Aisyah, orang yang kikana, tapi gelenon, lebur aman jada rakan. Lebur aman jada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kak dinto para Arabu sebeda mulja toreh olatin panika mungkin abahas ilmu kelakuan sebagus kelakuan kak dinto Kanjeng Nabi tak alakoh sesuatu kecuali Kanjeng Nabi jadi contoh sampai Kanjeng Nabi panika atokar sarang rajin panika terjadi dak Kanjeng Nabi berselisih sarang rajin panika terjadi dak Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi nyontoin tokar sebagus benih ing antau kereng Madura mentau kereng Madura kadang durin pegel telak dui bule iki panika orang tak di akhlak kereng bini tinggi kadang reng bini tokar kasih lake nampel aki dua apa kaki dan enak kalau kun ngampong matodus kasih lake leras tinggi banyak apa tak banyak bi Kanjeng Nabi contoh aki katipan apa lambak Kanjeng Nabi kak dinto teman berselisih saya kak di maabung beng sarang Sayyidatuna Aisyah dan pada akhirnya bi Kanjeng Nabi Muhammad mayu makle kakirnya nyaman makle kaki tenang sampai sebener sampai sesalah sejelas kak dinto pala nabi pakun kak dinto Kanjeng Nabi tak teman salah maksum jaga dari salah tapi tata kraman Kanjeng Nabi dak rajin mayu setia entar ke aban kakeh entar ke Abu Bakar mayu male Abu Bakar sing ngakimin sing ngadilin maren sampai saya bener sampai saya salah padahal yak teka dinto Kanjeng Nabi seorang nabi tak teman salah tapi Kanjeng Nabi Muhammad ki bedelangalan karajin mangkan tebun Imam Ghazali orang lake bagus benih kerobun reng lake sebisa ngucak reng bini meloloh tapi reng lake sesering langala ke sebini enggi kudu maklumin reng bini ceremi enggi kebanyakan ki tak kabi enggi sampian sahuruf reng bini andi sebu huruf sampian makin ngula ke dalil dari Al-Quran ampun ni pahata membaca Al-Quran dalilna ke reng bini di saat reng bini tempuran sampian tak kira menang reng bini pani kepakun nyelacar enggi on turin sekecek deki sing labares entren boleh pani kampon reng bini mau neke dinga kita kok mapelas ke ate ting mapelas ke ate pasen ukola deki jadi alangkah baiknya mungkin diberi acara bi gula gula katibana apa Kanjeng Nabi Muhammad lamba mayu Aisyah makle nyaman sengkok ben kakeh mau entar ke Abu Bakar mau entar ke aban kakeh bahkan gelanon saya jadi hakim saya penilai aban Sayyidatuna Aisyah cek sing gula ban sampean panika atokar pak nengki gula ban bini gula atokar mayu lek sapa se bener mayu entar ke bapaan kakeh pakun cek lapa abela anak tapi Kanjeng Nabi Muhammad derin langala mayu Aisyah entar ke aban mayu petepak sampai sebener padahal Kanjeng Nabi pakun tak kira salah kak dino entar Kanjeng Nabi dak Sayyiduna Abu Bakar ban Siti Aisyah panapa sih terjadi cerita aki Abu Bakar ya sengkok berselisih sekian ben Aisyah ya mayu petepak menurut kakir sebener dak remah pas Siti Aisyah jawab ya zauji tang lakeh la takul illa haqqo saya nggak kakek adabu ya kecuali bener langsung Sayyiduna Abu Bakar tapok Siti Aisyah kak. Tapi beda sinyang ke pesera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangke be Kanjeng Nabi Muhammad Siti Aisyah langsung ngitek ibudin Kanjeng Nabi ki atole Kanjeng Nabi sapreng laki sak lindung na kaki mun benih sengkok ya nikah
Maksudnya kata mana apa? Kanjeng Nabi ada budak Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar. Kenga ini ya. Engkau dan nariyah mata pa beni nyorakaken ukol. Panikatan den mbak gelenon. Cek pun Sayyiduna Abu Bakar. Panika langka kanjeng Nabi. Cek sampean panika Nabi tak toman berkata kecuali jujur. Mak pas Aisyah ada budak nikah. Biasa Abu Bakar areng bini. Nikah. Laras tinggi. Tong gele-gele non rajin kanjeng Nabi tempuruan tepak kanjeng Nabi apolong ban para sahabat tiba-tiba tepak bade Siti Aisyah abekta abekta kirimin makanan iki bade salah situ ngerajin ngirim ke rendak kanjeng Nabi Muhammad pedumpa bi Siti Aisyah kanjeng Nabi semile daging pemasok boleh ka pereng mangkon pele pemasok boleh ka mangkon gelenon mbak panika gelenon cak maturan kan langka dek kanjeng Nabi. Thank you. Tapi kak dinto kanjeng Nabi ngajarin dak ten kuleban ajunan saja. Mun reng bini tempuruan akal dari satos ngelek ke setengah pak tak ada pak kasih tong lekah. Teti mun bener reng bini tempuruan kuleban sampian pah ngamuk mukol gara-gara tempuruan berarti pada kilen dua. Thank you. Nah, dari kak dinto para rabu sebada mulja an-nisa kenapa ya bon? Nah kiswatul akal. Korang akalah apa napa mak itu buaki korang mun temburuan kenceng tade ngebleng mun ketemburuan jadi tak bisa kudu reng lake langa engki jauh-jauh pak enten gula tak curhat paniki saya ngajak viral lagi loh gula panika bini sitong pak gula panika bini dua mun parla lebih kilo nah yang acerita tempuru Nabi ini, thank you. Saworan. Di saat koncengan masalah berkat itu ditokar, pak. Thank you. Enten gue tak minta tambah berkat. Thank you. Arten jek seknya dua bernaga di sebi dan gue alhamdulillah paharo pak. Thank you. Tapi di saat gelenon biasan toman gue koncengan pak. Toman gula koncengan ke daerah Ketapang oleh berkat beras kasa pak bunyak tinggi tapi bidan gula Arya monesaba karoman bini setua alhamdulillah Roma kencang beda tamoy nyambi beras tinggi banyak alhamdulillah kop cokop mas itu berarti rezeki ke sengoda bahir ya gula mesen ke santre sengak cek petoron dari mobil tinggi ampun gula masuk ke dalam Roma tinggal gula mangkat temu pak beres apa petoron beres enggi petoron beres mun secara akal pak beres tang beres kilo Roma tang Roma kadang tinggal ikan cengin labang bini Roman pasera kasa cek sebini tak nolongin ngangkok betelekah kilo nah tapi bi kanjeng Nabi Muhammad ya cerin mayulah ngalah di saat sebini kak dinto cemburu jadi yalah terus lapa toron terus kan sekak dinto jadi kutulah ngalah nah dari kak dinto para rabu sebeda mulja coba kena benpek topek apa enten pendenan mangken panarena hulu koncengan ngucol lah jangan ada hulu pak para rabu sebeda mulja jadi dalam pelajaran akatika dinto biasa memaklumi dalam badan reng bini akatika dinto leras tinggi nah mangkan kudu ajar beda dua pelajaran saya gak di membireng lake gak dinto kudu tekuin bireng bini kudu tekuin saya pertama tentang syariat aja syariat pernikahan gak dinto saya nomor dua tentang akhlak suami istri gak dinto kayak ngain mun reng lake tak andi akhlak aduh anggo emadu sebu kali daripada tak emadu sekali tapi tak di akhlak leras tinggi ada emadu berarti pak maksudnya gimana apa mangkan kesenangan panika pak ceokor dari gember mata contoh aduh senang hati ya andi laki soki aduh senang hati ya mobil laken genteng aduh senang hati ya wak laken genteng aduh senang hati abelu hilu congo takut laken mukolan ke sebini nengki
Aduh seneng hati lakin setia tak abini boleh. Abelu gillu. Pangeran maha adil. Pangeran abri kesenangan beni korogun kereng lake sabini sitong. Beni korogun kereng bini saya tak madu. Tapi pangeran abri kesenangan kasekap bina manusia. Di saat ketika adin contoh seorang laken sitong king pecandu. Doreh tepak tedung sendel kalau ngejual bi selake. Ruwat nama tak ruwat? Engki. Selake gelanon lebur ajajan keluar. Selake nukolan bungis sekejap nukol memelendeng sekejap ngucak telak abolong boleh telak abolong boleh telak bayin mainan ketemu hukum menjadi nara nih akan tidak dintok amma mangkia kesenangan pak dari kak dintok dan gula ban ajunan saja jangan menilai dari padeng mata aja orang senang bade orang ruwat bade abak bibi nih senang bade yo ya orang yang penting mangken kesenangan kunci kesenangan kak dinto syariat kak dinto kenapa aturan dalam Islam berkeluarga kak dinto jaga sampai melanggar senomor 2 akhlak arkain sebini kenisren sebini juga kenisren sela mangken kula bahas 2 poin mangken poin si pertama tentang syariat ada orang yang amantan maksudnya gimana apa para rabu sebeda mulja mangken pengajian dadi tangkeun ngoro. Dari Kak Dinto, Bu Ibu kemarin ada Pak Karoman, tade. Lah kalau pain kebentan Hamid kasa kalau pain. Karena apa-apa? Mangken acara-acara manten king krokun mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Tapi edelum tade Kanjeng Nabi sekali. Maksudnya gimana apa? Itu oleh dan roman kapi, aulim walau bisatin. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi akhlak ben atorna Kanjeng Nabi tak etorok sekali. Kadang gak tanggan maksiat tapi ibu bentero an nikahu sunnati. Panika orang yang ketika dinto penista hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pas sesuai mungkin lakaran ator aulim walau bisatin ator na Kanjeng Nabi. Sunna Kanjeng Nabi pas sesuai kalaban kalakonna. Mantan kutuan di akhlak, mantan kutuan di ilmu. Cek sampai nyingke dari sunna Kanjeng Nabi. Panikah orang yang beragama Islam. Mungkorokun aulim walau bisatin pentar semasa wadi benterok sejengun cengah panik tradisi budaya benih syariat nah, di saat aku leban ajunan saja tradisi mun tradisi tak tepak engki repot lain area ya junna Allah tapi menabi tepak kalaban syariat ada pangeran insyaallah aku leban ajunan saja banyak tenang engki para rabu sebedemulja dan kula bahas mungkin 2 poin mari panika gula toro nah tak langkong gula seporan telat ki ruingki iki seporan mak ki sepor aki ki engki capok macet mak engki capok macet para rabu sebedemulja sepertama tentang syariat kengain gula ben ajunan saja mun ibadah tentunya beda syarat untuk san ibadah bedetal betal juga nih ibadah contoh akad wudu orang yang menawudu pun Islam muntah Islam berarti tas pun orang yang menandi udu bisa betal muna kentok cedut betal udun laras tinggi pola bade saya tak betal lagi madhab tade tinggi sebada madhab yang buduh muna kentok tak betal ya mun akan tok pakun betal sekadin tujukan mun gulaban sampian ibadah nikah kengain pernikahan kak dinto beda syarat-syarat pernikahan kak dinto beda betal ada pernikahan beda si arosak ada pernikahan kenapa kak dinto at-tolak nikah banyak reng enteng bulan buki gula bahasa sekon niki mangken sampian atanya oleh tanya jawab mun gula pengajian ikam aboy oleh tanya jawab niki karena kenapa arten gula pengajian tapi masyarakat mendek dalam ilmu agaman dalam ibadah niki berarti gelanon mungkorokun abahasa sokor abahasa menikah banyak pengajian abahas menikah tapi mungkin untuk mengedukasi ke masyarakat syarat udun caran audu caran abajang cek kita ki abang ajan ya zaman mungkin banyak orang nyari nafkah salah cek kita ki abang ajan zaman mungkin banyak bajang tak sah banyak orang mungkin nggak dinto kelanon dalam fardu wajib itina aki maka dari kak dinto mengedukasi ke masyarakat selasi tonga mungkin nggak dinto sepatot bahas tentang telak panika pak beda 2
bade telak haram, bade telak oleh mubah. Engki telak haram manika di saat saya ada buah kita telak bidni sebini tepan head atau sebini tepan ngandung panika haram telak dosa king esa telak. Engki nah mungkin bahasa boleh telak panika bade telak roji'i pak, bade telak bain. Telak roji'i panika pak telak sebisa abeli boleh kasih bini. Telak bain gak dinto tak bisa abeli boleh kasih bini. Telak bain panika bade dua, bade telak bain tong kule telak telok maka lebih banyak, bade telak bain gak dinto saya gak dima apa napa? Oh engki mangken gilu ki jelasakin. Sabar ki. Kasih apa? Bade telak bain gak dinto tak bisa abeli boleh kecuali yallatin bade bain gak dinto bisa abeli boleh di saat akad nikah boleh. Makan bi dan gula jelasakin. Bade telak roji'i. Telak roji'i kok kasih apa? Bade orang abini alake maksudnya dan gula jelasaki akad gak dinto kasih apa? Male uning kahokoma male tain mainan. Engki banyak orang mangken azina ben bini di roman. Tak ras saja mengenai ampun lah tak sah akad nikah tapi ki apolong seroma leras tinggi. Nah di saat akad tiga dinto mun pas sampai ngandung andi anak zina bisa anak subhat tak bisa waliin ring tuan panika saya ketakut jadi bahas akad tiga dinto telak roji'i panika kati mana apa pak beda orang laki bini apolong tedung kebecian namun tiba-tiba ngucak kasih bini le kaki telak situng atau le kaki telak atau le kaki telak dua atau ngucak le kaki telak. Nah jadi sitong berdua panika ada buaki telak roji'i panika pak bisa abali kor sebini edelum masa edel nika idden ring bini kak dintos apa napa mun etina akilake karena atelak iddan gak dintoh telo kali socian. Jadi sumpaman beda siti kabin bi gula siti panika tengki. Pah bi gula siti panika telak dalam keadaan soceh panika bitong sitong ampun. Head soceh dua. Head soceh telo. Tingkah head boleh ampun lah keluar. Eki bade debun ka pendapat ulama selain selebih ngas teteh telo kali heden lain mon telo kali heden berarti lebih abid ada tos head se ketelok kak dinto sampai mari. Nah dari kak dinto para rabu se bade mulja mun reng bini etina aki lake atelak panapa iddan sapanapa idda panika wajib jadi mun bade orang alake iddan tak mareh tak tasa banyak bolan mangken apa saban selake ki oleh seminggu alaki boleh engki apa napa Islam gak dintoh mak wajib paki idda bu apa napa Islam gak dintoh mak wajib paki idda tak bagi alake karena istibro reng bini panika bendi rahim beda panika yesen seporan manin selake mun la campur tak ada tos persen tak kok lain hari ngandung pas anan tanangan Lukman ya pon make Khalil Yasin iki tangan kirin anon Mahmud tak kok campuran deki nikah si pertama si nomor dua nah sebesal sul si nomor telok tak kok jadi penyakit kadis segelanon seborang orang sekencang ajejen kencang itu mau penyakit gara-gara kak disetak bersih pak jadi reng bini di Islam bersih hormat sambian bu kon idda tapi di saat reng bini tanda idda berarti aben tanda hormat di Islam. Di saat anda hormat di Islam maka aban enak nikah jadi mun idda panika etina aki atelak telo kali socian tak aben tabulen tapi mun etina aki mateh aben tabu sebenapa pak bulan sebolo jangan dia dan ngilu wah nyore laki boleh entos gilu sabar engki mun aben tak tata keramah dalam kitab reng bini mun etina aki mate bi selake mun anan kita beli panika tata keraman ada tos beli ke anan baru alake boleh tata kerama le artinya cek sing anan kita beli lah cucu tak apa kor lamari iddan engki kiluna
daripada maksiat tengki, daripada ada kandaan benoreng tengki, tinggal angok tuli alakia. Karena apa janda selalu di depan mungkin tengki. Ampun beni aib alaki kak dinto si aib mun burleburan tak apa maka kita adentos anak king cuma mun tatak ramah selebih gentang adentos anan sampai bel apa tako anan deki pulan jetem tada si arabe deh leras tinggi nikah pon para rabu sebede mulja abeli boleh gila telak raji'i mun sebini ki tepan kita mari dari iddah selake manika mun abel dia tak nampun akad boleh kecuali korokun ngucak dak sebini lek kaki tang bini boleh rojak tuki engko abeli kaki sebagai tang bini boleh ampun Jokop tak nampun akad nikah po selagi sebini ki dalam iddah sonataki berdua saksi nikah ngucak langsung ke sebini atau berderi jaun mangkan ngas tete mun bedereng bini apa saben selake cek langsung lamar teh takut selake rajak tuha epak amma mumpahabali jadi binin boleh leras tinggi nah, mangkan sampai idda kak dinto tak oleh likuli gilu mun reng mangken bunten apa sapa langsung buren pah langsung sendimin kadang kindi lake identos sejandan kan identos sejandan engkim tak pegel ketipan apa teh sebini ratin selake buat coba gilu keceng-keceng tak terima teh gitu nah engki nikah tetimun telak sitong telak dua panika bisa aruju aroj'i kenapa aruju ke sebini abali selagi masa iddah sumpaman mare iddan tak bisa aruju kecuali akad nikah po boleh namun setelak telok panika seeko cen bain ngucak kaselak kasebini le kakek telak ngucak telo kali atau le kakek telak telok atau bencan reng madura le kakek telak 2000 telak belung ibu jawon reng madura panika tomi betel panika tak bisa abeli boleh kecuali iyallatin mun ekebain mainan pana pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalah. Kanjeng Nabi alaknat orang sing latin ben seiyan latin. Ilaknat bi kanjeng Nabi mun egebain mainan. Kecuali sumpaman la telacar telok panika mak gula eman anak la banyak mak. Kak sak bini la mate dari cinta ka gula enjan. Engki gula tampan sayang ka bini gula dak napa panika mak rung-murungan tak apa-apa latin. Engki king coma tak bagus king daripada gelenon an terlantar lebih baik pepolong tapi alladzin kok katiban apa sebini dentos mari iddan gillu pah esro alake boleh nah tak panikan kita mangkan jaga mana tokar rotina ki jak kormat to teh engki mana benta ke sebini jaga jak korokun keluar jak korokun klotak ke sebini engki panikan saya keruan duma sabini isro rasain ka orang gillu nah wal iyadzubillah man terselamat datengki engki sumpaman panika sumpaman terjadi telok panika tak bisa abali boleh kecuali mari iddan pasro alake boleh pakon tak oleh kerokun akad nikah kudu kebecian sengak beda cerita panika lamba Mekah panika ceretan beda kula mirang cerita kak dinto dari Syekh Muhammad Ismail Az-Zain lamba Mekah kak dinto bedereng Saudi atau karbon binin sampai telacar ngucak bisa telok nggih telacar ngucak telak telok di budin la tandik jalan pas bedereng Pakistan ya dan Roman bejer kaki bingko bejer wak kortang bini eladin ya tinggal mari iddan iya tinggal mari iddan yalladin bireng Pakistan gak dinto ki pesan boleh saya nggak ya cok bitabit ya saya nggak launin ya dentos saya dan labeng bi sengko masuk reng Pakistan gak dinto ke dalam tok macam abit itu sajam lebih tok ada tak bukan labeng sampai bila seminggu tak bukan labeng sebulan tak bukan lah engki apoi kompoi tadi bidin reng Pakistan sampai bangkit karena apa tak oleh bak saja beni nikah kontrak menikah
Nikah biasa ba nikah. Tetapi mun saya laki, saya ngelah tinta anda lepas. Yang kinang nang sampian, macam-macam. Bini noreng ampun, tinggi. Nah apa nih kesek keruat, mangkan jak kora kalau tak. Mun kasih bini, tinggi. Jaga, tinggi. Jaga tata keraman, jak kora benta. Apa nih kesek keruat. Di saat abini alaki benoreng, sumpaman apesa, ada tos idan boleh, baru bisa abali boleh. Tinggal mari. Itu proses lancang pak. Nah, saya terakhir pak, telak menikah pak, beda siqah. Beda kalimat silakan asa bentak san. Nikah, contoh. Saya pertama beda jelas, saya kocen sore. Sumpaman reng laki ngucak ke si bini, lek kakek telak, pon asa. Lek kakek cerai, asa. Kita sudah cerai, asa. Engkau ben kakek telak, asa. Tapi mau ngucak ke si bini, kakek telak. Nikah kita asa. Polan ki etalak. Etalak hinggi. Tapi ngas tete je kebain mainan. Tak kok ngucak etalak bah cekuan, etalak. Semua man bah cekuan, kecekuan. Pani kebahaya ki. Ngas tete hinggi. Nikah. Pon. Pani kalimat sejelas. Mun lang ngucak kalimat kak din tompon. Kulo ki atanya ka laki, napa maksud ka laki ngucak dari. Ampun je kita nyaki boleh. Pani kampun jelas ampun telak. Nah, saya nomor 2, beda kinayah, semonan, singgungan, tongkula, lek, kok ben kaki pesa, mun pesa apa nih tidak terjadi, kecuali niat selake niat telak terjadi. Tapi mun selake ngucap, lalek kok ben kaki setiap pesa, tanya aki apa kak maksud kaki ngucap pesa, njek lek kok gila roking cangan cakok nak kok kaki berarti kita kengas teteh cek kebain mainan. Tapi mun njak lek kok gelar lakan betul-betul king tenal laga kake. Esa berarti gelar kake. Laras enggi tong kela kenapa boleh ngucak ke sebini lebet IG atau lebet WhatsApp. Kake setia bi sengkok telak. Pani kakor tak ndik niat, pani tak tomipe, pani kata tikinaya. Pani kata ti sama kenjak gawain mainan Pak Ki. Tak langkong menghindar dari peke lek, pesa lek, cerai lek. Apa nama boleh telak lek sengak cek sampai keluar dari Kak Dinto. Sumpaman reng laki ngucap keluar kaki dari tang Roma mulai ke Roma depan panik kejugan kinaya. Sengak cekin mainan anak ketika Dinto. Sumpaman sebini tepaan pegel sampean lebih baik guru baik. Tina aki seareh dan ini. Iki mari panik ke sebini takut apa takut sebini keluar ocak mepegel mancing emosin selake di saat selake keluar emosin tak terkontrol keluar ketika ninto deki kare sekasta leras tinggi dari Kak Dinto penikah beb telak kutuh uning satajana orang mak lengas teteh tak kebain mainan tinggi nah akhlak katiban apa ajar ngargain ring bini sampian mun akancah ben kancan panika beni kancan sampian panika binin sampian mun sampian aguru ka gurun panika beni gurun sampian panika binin sampian bede kadang binin ni ka guru durin takok ke binin engki songot plek kerengan baygon durin kereng tapi ada binin nunduk panika kelero cengal bengal ka binin cengis bengis ke binin sehingga mun sampian andi santreh binin beni santren sampian Pakun, seorang istri adalah istri. Patut diperlakukan romantis. Kanjeng Nabi romantis. Patut diperlakukan dengan baik. Sekali-sekali, seminggu sekalian. Ajak jalan. Mundi pese ke sar malam. Mun sajan soki ke mall. Enggi. Ajak sebini, ajak ke belanja. Seminggu sekalian. Keng mun tandi pese. Ajak karo cek mancer sabar. Ki. Mun maksa. Tak bagus ki ya tenggi. Cak maksa, yang penting hibur ke si bini. Mangkan reng bini sama seneng ke selake. Di saat reng bini panika menerima apa adanya. Bini pah ajeling belen, ajeling tetang gentok tak pada melolo pah nekan ke selake. Panika reng bini tak bagus. Nah, jadi kudu andi akhlak, kudu tahu ngargain orang di. Saya nggak, ini kerajin sampian, beni kancan sampian, beni bapaan sampian, beni epun sampian, beni matuan sampian, beni menjadiin sampian, beni gurun sampian. Penikah adalah istrinya sampian. Sepaling patut untuk diperlakukan romantis. Tetimun bi sampian ipa pada ben kancan, kira apa sampian ben kancan tak lebur. Karena binin sampian, beni kancan sampian.
dalam memperlakukan akhlak. Jadilah seorang suami. Walaupun Anda bos di luar, kalau sudah nyampe ke rumah, Anda bukan seorang bos, tapi seorang suami dari istri, seorang bapak dari anak. Walaupun sampean mak kae, kengain, mun ada pak kata lima, benih mak kae, pakun lakeh. Karena banyak contoh, anggap nah, kulu gempang wah pecet seakan-akan kebayaki santri kak disa. Tusah, cak ketika dinto, reng lake panika keng pulan tandi julukan taat ke sebini. Hake karena reng lake kudu taat ke sebini, mun sebini bener. Bini kalau gendeng bini malah taat ke selake. Mun sebini bener lah kak tusah, wajib atau rok ke sebini. Bini bah melanggar kasih bini. Jadi istilah kayak kak dinto, dalam agama keng pulan tak ada reng lake taat kasih sebini. Tong kela reng lake aida. Orang laki aida kak dinto dalam agama tak ada istilah. Tapi beda reng laki aida. Kasih pasera. Contoh. Beda Muhammad abini empat. Tengki. Abini empat. Buang sitong. Panika Muhammad, panika tak oleh abini boleh kecuali idan sesitong mani kemari. Tak oleh abini boleh, bini apa? Bini bungkar pasang ngadi tak beri cabur betak ngarengan jual keropok. Aguring keropok cabur betak. Pakor abini keberak katemu. Engki. Tadi mana Nabi Raji'i dabun Imam Syafi'i. Tak oleh abini boleh kecuali ada tos idan semari. Make empat kapi ibu ngah. Tak oleh abini boleh karena apa? Idan salah sitong dari seempat panik kebutuh mari. Baru bisa abini boleh. Bahkan dabun Imam Hanafi, walaupun telak teloh, pakun tak oleh abini boleh kecuali idan salah sitong sebinin kadin temari. Jadi orang laki beda, orang laki aida. Tapi istilah dalam agama, dalam Islam, dalam kitab tak ada istilah orang laki aida. Sekadin kejukan orang laki taat ke sebini kadin tak beda. Tapi istilah taat kadin tak ada. Tapi orang laki wajib ngormat dek harga sebini wajib ngormat dek harga selaki. Pon sekadin tak sebisa jelas aki dan gula sebelum itu top. Pola beda pertanyaan. Kenapa? Ini kak ada. Saya nggak mau tak tahu, gula coba tak tahu loh, tak ngarang aku loh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Kiai, tak langkung nyuwun sepura. Abdi agak pertanyaan, mungkin saya menguntungkan bagi kaum laki-laki. Beda pernah kudu merengaki, beda telon doa jak pun sudah tolak kalaban Allah Subhanahu wa taala. Iki gak dento pertama dua nareng sepo bini de putrana. Kedua reng anak bini de reng sekolah kan. Ketelo engki reng bini atau aki silake. Lah kula nikah aku tu bini situng. Mana aku tu bini situng kan doaan cuman situng kan. Jadi ketina apa pola mun telok pola pas sukses. Sekak dento pematur putun kau lah tak langkong nyon sepora cak tole. Ni bini cak tole. Mun situng kan cuman do oleh dua situng. Pola mana bi telok kain to kayak pas sukses dak nikah. Tepuk tangan dulu yang meriah maleta. Kisah aku Pak mantar masuk surga. Amin. Kain to kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nikah gula repot saja. Tore tengah nabi gula lagi. Sekadin to Pak. Jadi dabun sampean panika bener. Sajan banyak binin, sajan mustajab buan. Bener gitu. Tapi kengain, cek singa sampean mangken audu sampean abajeng engki. Bajeng sampean bener. Tapi patot etanya aki syarat-syarat bajeng ben rukun-rukun bajeng gitu. Takut tak sah syarat. Leres engki. Menikah lagi Kak Dinta tidak dianjurkan. Tapi seandainya menikah lagi atau rok kanjeng Nabi, katipan apa adilah? Katipan apa memperlakukan reng bini? Kak Dinta lebih baik daripada tidak menikah dua. Tapi masalah mungkin bisa napa bunten.
Kan sekak dinto. Engki. Tore mun keng lakaran epung sampungakin beda hadis Kanjeng Nabi Muhammad, mangken perangaki. Mun keng lakaran epung sampungakin secara akal beda hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tazwij barokah ya bon. Menikah itu barokah, menikah sitong barokah, mun dua atambah barokah, tenggi. Telok atambah, cecik atambah melolo Pak, tenggi. Atambah kapi, leres. Tapi masalah pertanyaan nah, apa napa tak nambah ring sepo juga. Mungkin lakaran dari Kak Dinto mulai doan mustajab kan Kak Dinto. Tak bisa kan nambah ring sepo. Tapi leres, saya tanya aki bapak Kak Dinto leres ilmu dan guluban ajunan saja. Bagus, orang andi bini banyak panikah sajian saya doa aki ban. Keng cuma masalan Pak. Saboran mun sampai tanya ke gula Pak. Billahi Pak. Ampun Pak si tong bui. Mundur bener lagi, mundur bener. Kecuali capur betak, senang mencapur betak. Seborang lagi, gula nikah agak niat, katinakan. Agak niat, baru niat pereng lah melayang kiri kanan dari. Kita panikan engki. Ampun cek nyari ruwet. Oh ini dah nikah. Engki, sekalangkong. Engki leres, engki. Abu jaga capok lambung bu. Mula kadung capok pikiran panikah. Mundur bener lagi, mun pada aromain, katipan apa awak toen, katipan apa caran ada bu, sumpaman emosi, itu keren bini setua, abak kudu tersenyum ke bini senguda. Thank you. Abak tepan ruat ban bini senguda, mulai ke diri setua, tak oleh nyambi tokar, tak oleh nyambi merongo, kudu tersenyum ya dan setua. Sejak ngajak senyum panika melarat pak. Dalam hal panika. Dalam las telasan saya tua bakal engko amat sak malam demi beun mayu ngakan pa banyak sing ngakan sakon ni takok temu deki ngakan kon sing udah boleh di budin ngakan banyak depak kon sing udah de remah kenyang dari kon setuai aya tang di kakan enjok lagi lapar padahal kembung panik terjadi dalam hal Kak Dinton kula boy sampean ampun laruwat mikiran enggi entar ke Mekah benar enak gula ke Mekah enggi kamu pada repot, kamu masih ngatar kena, kamu masih ngambek, engki di budin bagi kaki saya ngatar ya, deki kaki ngamben, lo biasa manusia nikah. Apa napa? Polan ibadah, tak ada ibadah nyaman, engki saya nyaman kecuali ada orang wali, kecuali wali pak, orang wali panika pada sitong cerita pak, pada orang sitong tamu entar ke orang wali. Kenapa? Reng wali panika gelanon malarat saya keluar dari dalam mah war keluar napa esur bana agem pers hotel pak. Apa napa ajunan ke? Pentong tang bini. Ning reng wali. Ki apa napa ke mau pas nukol sekak dinto rajin ajunan polan sengkok di otang. Di otang katang bini. Oh, sekak dinto gige. Tinggal mulai kuber, mak kaya Kak Dinto masuk ke dalam, tamu yang mulai, atanya ke supir, lurah, mak kaya di otang berempat rajin, encan mas kabina kita majer. Berempat mas kabina, cek singa saya mangken 1 juta, ada neng 1 juta ya, engkau soki, engkau nyabis ke mak kaya, tina engkau senyerakin ke rajin, nyabis ke mak kaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, panapa mak, ano kaya, dan gue lagi tero agaduan pamator, cepon ajunan agaduan otang dek rajin, otang mas kabin, panika dan gue sama jerakin gaya. Ampun mak, mundeki bi sampean eseren, otang gue ke bini, gue tak etokol boleh bi bini, gue tak ikikrin boleh, panika tapak gue, munten gue sabar dan gue tak kiderajat bagi ajunna Allah. Nih katanya sampai berdereng wali yamuk mula lebih binin anu salah situ coba dereng wali bini ceremi tetimun saya laki sampean ceremi nang berarti lakin sampean wali enggi toman berdereng wali kikrin bi sebini panapa bi santren telak baik rajin lah engkau takok nyakian reng muslim muni telak maksudnya ketipan apa takok tinggi telak rajin ala ke boleh pah laki sesitongan saya seksa boleh. Jadi tak kok nyakian reng muslimnya pun ini, panik kecuali wali ya. Sekak dinto ampun, ibadah kak dinto, abah gerak kau reng sebiasa pak. Ini tetimun pernikahan, abini tong, abini dua, beda ada buaki kak dinto tidak dianjurkan, abini oleh sunat bisa dosa. Mau dikebain mainan, leras tinggi, pon, pulang pon cukup adil.
Abela abini dua, engki abela orang yang bini. Wabillahi taufik wal hidayah. Selalu penuh syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedek yai. Dari langkir saus. Tak hafal gitu. Engki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidna ilman wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadika wa 'izza'a fi 'uyunihim waj'alna wujaha'a fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا واجعل هذا العقد عقدا مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تلقي بينهما المحبة والوداد وأن ترزقهما النصر الصالحة من البنات والأولاد حتى تريهما الأسباط والأحفاد وأن تحفظهما من مكايد الخلق أجمعين وأن توسع لهما الرزق وأن تجعلهما من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.